ስላሉ ማለት ነው። በአጠቃላይ ማለት ነው ከተናገርሽው ነገር ሲጀምር ሳምሪ በእነዚህ አይነት ምክንያት ነው የወጣችሁ ላልሽው ማለት ነው። እኔ እንኳን አንቺ የደገምሽው ፋኒ ወይ ፍቅር ምን ሆንሽብኝ? የኔ ጣፋጭ የኔ ማስቲካ ታውቂያለሽ እንደምወድሽ። እንትን ምንድን ነበረ ካልሲ መሬት ላይ አየውና እሱ ልታነሳ ረስታል መሰለኝ፣ ግን ያንሰናለው ችግር የለም። እናንተ የምርናውን ያልከው ነገር እንዴት ታዲያ ትጠራጥሪያለሽ? እንዴማ ሰላም ሰላም ነዚ ቤተሰብ ከመይልኩም አነ ሰላሚ እግዚአብሔር ይመስገን ከምታ አነ ሰላም ዘለኹም ድማ ሰላም ክትኮኑ በዓልቲ ሙሉ ተስፋዬ ሎማ አንተ ድማ በሐዳሽ ቪዲዮ መጥየኩም እንየሁ حدش لهونكم سبسكرايب مقال يترسيعهم سبسكرايب لقولكم دما لايك مقال يترسيعهم كلكم يدلي لأنه ما أنت دما جي كنا سواء قوانا انت تعمي انت نكونينا كنت قبل لك اسمعكم ما جرش عليك انا في حسب نقراكم مالتيو هيوتين كفي بطالو هيوتين كفي بطالو هيوتين ستتشاتالو يا أنت هيوت بيست نور من أبال التارك ببهر تمتعرف بل أنت بهر الرافي يا عسات الرافي لا يا بهر الرافي يا بهر الرافي هيوت كتكفل بحث الجارة قدش ولا 6 ورا 6 نور 6 ولد آخر مزقات نبرب كم تقتمعوا ودد أنا أخوي ماتيو سامري قولان جيجي يا مالتيو السجماء سواء قولا مالتينا كبزوح عمتات جميرهم بأسيقهم من محنت مع التفاقير هونتو بمسارات جيجي عبدي سلالخانات مالتينا بزوح نقر كتب بأستخيلي خا بزوح نقر انتن كتولي هاقن كمزي عينة اللي ويقع خمزي عينة نقر كتر خل هاقن بتعمل تفرح مالتينا من مسخوينا كوابي خامنا مشيرنا خي خون بتعمل تفرح بدعمها أتسجع كم زي حمات كتلوه كها بتحمي اللي خابده لما رماتي ماسي تبوك كان هو كامل أخلو منام نسي حماس سو تركب اللي خلنا كم زي نقدر تورنا هناكم يدلنا جي بمسرته اللي عوديتيا بقى لما أنت زولتها تصحي تدقمانيا تصح زولتها من حد تصحي تدقمانيا بتعمل كبير ماتي طالعة نيو على هيوت نيوا كابك أدم كم مسرات جميلة قد مشوعت شو ما أنت عملت تحيزة مس سوايات تفاليت بزح نجارات تواهيلو بزح نجارات إيلو سا كم زيو السو كم زيو بهرو كم زيو عليتو كم زي بنعمل كبار كله من محنت معلتي ملش لا يفلتن أبزح حد ساعات جن زز تناجرات يمل سلا ما تصير ما سلا يمل سلا تبغى يسمع يزلا مالتي أربشات من تنقل اللي سامري أربشات بيجيني متعود كنت بالك أنا لجينا مكتي لجينا من أنديت نبلاتشو نزين نجار متعسوت أنديت بلاتشو نزين أنا بلجي متأكني بس لاتشون من يالجأكين بون لجوتشين على مايت يلج لجوتشين على مايت من دنا تشجروا بلاتشو أنت عندك أن إيه نتأكلشونا حجي جايز تأتوا لمثلكم السنة وقولك كده أتفلت إنيا ولا وليدم رئتها يتفلت إنيا حنت زي بتشامبر أبز حدا جيزي أي ولد الثانية وأفتح حدا جيزيم كده نيران جنك التفاعات مليسا كم تختموت أنا حوم مالديو نمن تايخا السوسي نعيس كدفرني لنيرو زي الحساب يا قريبا السودما كم عينة نجارات مثل نجارة أوفر مسكونو مالتيو بلسي يهوالو مالتيو سلزي حق ديو حاشت ديو كمو بتح واديو أي بتح عندو عين عير أنانينا ساعات ولا لحد جنبر دحرخ عندي عمت مالتيو كم دي سل الجبرني كم ذا عينة رياكشن سل اللي رأيني نجزو أيكر كونية ولا كمو تجربة بتعميات أيافيو كخون ليهولو ما سي بتعمل أيافك كخنا جريو السم نحرت تتقنوا نحر هاللي خوينا كم أوكي جبر خلو يوتيوب لا كم عينة سر راح نحد أهليم بتعمل أيافيو مالتينا بخوم أمت أن كده فرنس للحسبة كاو جزء نقولي كول دي لخيرة كاو جزء وتي جناكي ودت كلا نساك وتقلني كخنا لني لندا بيت سحاديرة كود ما نجزاي مت إيه تقولا بقود ما سواء قولك كده فايدو بزول دما بزح نجارات يبهال له مالتي بزح نجارات مش نيلكا كم زي نجارات بتعمل لحمة أو تواهيلو تغيير ما يفلتن إياه ميونا ጠይቃችሁና መሳደብ መብታችሁ ነው። አስቴት እኔ ላይ ግን የደረሰው ይሄ ነው። እኔ ጂጂክ እያለ የደረሰው ይሄ ነው። ያ
እሷም አመሉን ታውቅ ይሆን አላውቅ። በንጋታው መሄድ አለብኝ አለች። በቃ መሄድ አለብን ሜል ሳልነግራት እኔ ናቲ ንገራት ማን ንገራት ናቲ ነገርካት እንዴ? ስለዚ እንዴ ብሓንሳብ ሓዳር ክትነብር ከለካ ብዙሕ መስዋዕታት ከፍል ትኽእል ኢኻ ምናልባት ኣብቲ ውላድ ከይበፅሓ ኣብቲ ሓደ ነገር ከይበፅሓ ዝኾነ ነገር እንትሓልዩ ናይ ንክትፋታሕ ብጣዕሚ ቀረባ ስለዝኾነ ኦኬ እንድሕር ወሊድካ ግን ከቢድ እዩ ንባዕልካ ነቲ ሓደርካ ምናምን ለይኮንካ መስዋዕቲ ትኸፍል ነቲ ቆልዓ ኢልካ ወይ ድማ ነቶም ደቅካ ዝወለድካ ይምልካ መስዋዕቲ ትኸፍል ኢኻ ምክንያቱ ቆልዓ ምናልባት ከም ምዕባይ ክዓቢ ይኽእል እዩ ከም ዕድመ ምውሳኽ ክውስኽ ይኽእል እዩ ከም ምንዋሕ ክነውሕ ይኽእል እዩ ግን ምሰዲ ምሰብኡ ዘይዓቢ ቆልዓ እንድሕር ዳ ኮይኑ ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ምስ ዓበይ ብዝኸደ ቁጥሪ ዕድመ ብዝወሰኸ ብዝነበ መቁፅሪ ዝስምዖ ስምዒት ምናልባት ንስኻ ኣብቲ ናቱ ቦታ እንድሕር ዘየለካ ኮይንካ ዘይክስማዓካ ይኽእል እዩ ግን ምሰብኡ ምሰዲኡ ዘይዓበየ ሰብ ግን ዝስምዖ ስምዒት ብጣዕሚ ዝተፈራረቐ ስለዝኾነ ከምኡ ዓይነት ስምዒት ንኸይህልዎ ናይ ፍቅርን ናይ ደን ህይወት ኣስተማቒሩ ንክዓቢ ድማ ብሓንሳዕ ክትኮን ከለካ እዩ ዝያዳ እና እንድሕር ወሊድና ኮይና እንድሕር ብሓንሳዕ ነርና ኮይና ናይ ቤተሰብ ይኹን ናይ ዝኾነ ነገር ተዘይሰማዕና ዝበለፀ መሲሉ ይስምዐኒ ማለት እዩ እንድሕር ተመሪዕካ ኮይንካሲ ቤተሰብካን ስድራኻን ቤተሰብካን ሓዳርካን ክብል ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ እዚ ሓዳርካ ምረፅ እዩ ዝብልና ልዕሊ ማንም ነገር ማለት ቤተሰብካ ጥላእ ለይኮነ ግን ካብ ቤተሰብካና ካብ ሓዳርካ ግን ሓዳርካ ክትመርፅ ከም ዘለካ እዩ ዝናገርና ሓዳርና መሪፅና ነቲ ዘሎ ነገር ሓቢርና ክንፋጎጥ ክንታ ይድበሃል ግን ተደጋጊፍናሲ ክንተሓጋገዞ ክንጋፈጦ ይደለና እምበር ከምዚ ስለዝበለት ንሓማተይ ከምዚ ስለዝነሓሙ ኢልና ሓዳርና ንብትነሉ ወይ ድማ ደቅና ንንሜቶም ዝነብሩ ነገራት ንኸይንፈጥር ብዝተኻለ መጠን ክንፅዕር ኣለና ኢለ ሓስብና ኣብ ሂወትና ክንነብር ከለና ልፈቶና ሰብ ብኡ ልክዕ ዝፀልአና ሰብ ከም ዘሎ ፈሊጥና ማለት እዩ። እባክሽ ተይን። ከዚህ በኋላ 10 ጊዜ እየመጣሽ ባጨቀጭቂን ደስ ይለናል። ሳምሪም ከፈለግሽ ከእሷ ጋር መገናኘት ትችላለች፣ ከፈለገች እሷም ታገኘሻለች እንጂ እኔ አይደለም ከአንቺ ልጅሽን ውሰድኩብሽ። ገባሽ? እርሷ ናት የመጣችው። ስለዚህ በልጅሽ ምክንያት እየመጣሽ ከዚህ በኋላ ስሜን እንዳታነሺ። ህግ ያለበት ሀገር እየኖርን ስለሆነ ህግ ያለበት ሀገር ስለምንኖር ብትጠነቀቂ ይሻልሻል። አሁንም በድጋሚ አስጠነቅቅሻለሁ። ስለዚህ አሁንም ልተወኝ አልቻለችም። 7 ዓመት ሙሉ እስቲላው በሰላም እየኖርን እኔን ብቻ አልፎ አይደለም ልጆቹን ራሱ እንደማትፈልጋቸው ልጆቹን እንደምትሳደብ በብዙ ሰው እንዳሰደበቻቸው ይሄ ሁሉ ታግሼ ዝም አልኩ። ቤተሰቤን፣ እናቴን፣ እህቴን ሁሉንም ስትሳደብ ነበር። ይሄ ሁሉ በትዕግስት አለፌ ዝም ብያለሁ። አሁን እኔ ያገባሁት ሳምሪ ነው እንጂ እሷን አይደለም፣ አንቺን አይደለም ያገባሁት። ስለዚህ ማሲ ሓቂ እዩ ማስ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ቤተሰቡ ንዑ ክኸውን ይኽእል ዓኣ ክኸውን ይኽእል ንብዙሕ ነገር ማለት እዩ ብስድራ ብዓብዩ ብሙሉኦም በዲኡ ብሓፍቱ ምናምን ሲ ብዙሕ ዝኾነ ነገራት ተፃረብ ማሲ መልሓሳት ስዲ እዩ ከምዚ እንትን ዝኸውን ነገር የውልን እና ሓቂ እዩ እንዲያም ብዙሕ ሰብ ከምዚ ኢላ ክትናገሮ ከላስ ዘይምልሰላ ግን ተዓዲሉ ከምዚ ክትብል ከላስ ከምዚ ዘይብላ ንኾነ ነገር ተናገራ ቤና ዓፊራ እትሓድጎ እምበር ኣይምልሰላን ስለዘይምልሰለካ እቲ ነገር ይቆጨሎ ማለት እዩ እና ብዙሕ ነገራት ክትሓልፍ ከለካ ሓደ ግዜ ገደብ ኣለዎ። ዝኾነ ሰብ ክናገረካ ይኽእል፣ ዝኾነ ሰብ ክብለካ ይኽእል ገለ እጂ ስቁኢልካ ግን መጨረሻ ላይ ሱቅ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ። ንምንታይ እሱ ገደብ ኣለዎ ንኸይትኸስሮ ድዩ ሕማቕ ነገር ኣብ ሕማቕ ነገር ንኸይወድቕ ድዩ ወይ ትምሳኻ ዘሎ ነገር ንኸይጠፍአካ ድዩ ገለ ኢልካ ትኸፍሎ መስዋዕት ኣሎ። ልዕሊ ዓቐን ክኸድ ከሎ ከዓ ዓቕምኻ ንዓቐብ መልሓስ ክሰድልካ ከሎ ኢድ ክሰድልካ ከለኽን ገደብ ኣለዎ። ንዕኡ ንክትምልሰሉ ፀሊእኻ ወይ ድማ ስለዘይብልካ መልሓስ ስለዘይኮንካ ግን እቲ ነገራት ንኸይጋፋሕ ናብቲ ናቱ ደረጃ ንኸይትወርድ ኢልካ እንትን ለይትኾነሉ ምክንያት ኣለና። ሓደ ግዜ ሰባት መልሓስና ክንውርውር ከለና ተደጋጋሚ ክንጭቕጭቕ ከለና ገደብ ከም ዘለዎ ክንፈልጥ እኒአና። ልዕሊ ገደብ ክንከድ ከለና ግን ካብ ናትና ዝነውሕ መልሓስ ከም ዘለና ክትፈልጡ እኒአኩም ማለት እዩ እና ብዚ ኣጋጣሚ ድማ ናይ ብዙሕ ሰብ ሂወት ታሪክ መሲሉ ይስምዐኒ። ሓዳር ክንገብር ከለና ቤተሰብና ዘመድ ምናምን መፅኦም ኣብ ሂወትና ዝውስኑልና ከምዚ ግበር ኖ ከምዚ ሕሸካ ሓዳር እንድሕር ጌርካ ኮይንካ እንድሕር ወሊድካ ኮይንካ ክልቴኻ ኣብቲ ሂወት ንሱ ፅቡቅ ጌም እንድሕር ትፃወተለካ ኮይንካሲ ሳልሳይ ኣካል ምእታው ፅቡቅ መሲሉ ኣይስምዐኒ። ጉዳይ ሓዳርናን ሂወትናን ጉዳይ ሰብኣይናን ሰበይትናን ተንክኸይድ ተንገብር ተመራፂ መሲሉ ይስምዐኒና
ክንምርዖ ከለና ነቶም ሙሉእ ስድራ ቤት ወላ ኣይኮንና ንምርዖዎን ግን ከዓ ምስኡ ስለ ዘለዉ ኣካል ንሱ ስለ ዝኾኑ ደስተኛታት ኮይኖም ንኽነብሩ ናትካ ሂወቶም ንኽፅቡቅ ፅቡቅ እዩ ኣይኮነን ግን ጉዳይ ሓዳርና ጌርና ነቲ ሂወትና ነቲ ሓዳርና ከይከፋፈልና ተንመርሕ ግን ፅቡቅ መሲሉ ይስምዐንና ናይ ልምዓንቲ መደበይ እዚኣ ትመስል ነይራ ከምዚ ነገራት ክንረክብ ከልና ድማ ጽሞና ኣዳሚፅና ሂወትና ነስተኻኽለሉ ነገራት ክንፈጥር ኣለና ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ሓድሽቲ ለኹንኩም ሰብስክራይብ ገራይ ትረስዒኹም እስተናይ ንዓኹም